أهلا بكم من جديد في هذه القناة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن le texte narratif, l'exemple dans le texte narratif. Nous avons déjà présenté le texte narratif et les composants du texte narratif. وقلنا بأن le texte est constitué de, bien sûr, présentation du lieu, présentation des personnages, l'emploi verbal, soit l'imparfait, le passé simple, le passé antérieur, le plus que parfait, ou le présent de narration, ou le passé composé. Et bien sûr, la présentation du lieu. Aujourd'hui, on va voir un exemple. L'exemple sur le texte narratif, bien sûr. Alors, on a choisi comme le début de l'histoire. Autrefois, il y avait une petite famille constituée du père, de la mère et deux enfants, un garçon et une fille. Alors, comme vous voyez, il y a autrefois, il y a l'indicateur temporel autrefois. autrefois قديما أو في قديم الزمان كان هناك عائلة صغيرة مشكلة من أب وأم وطفلين، طفل وطفلة ذكر ومؤنث. Donc هنا on a présenté le lieu, le temps et les personnages. ثم cette famille était très pauvre. هنا في الجملة هذه قدمنا le statut social de la famille, le statut social auquel appartient cette famille. Donc هنا الوضعية الاجتماعية ديالهم. ثم le père nommé Qassem était handicapé mais un homme ambitieux et habile. قدمنا maintenant, on va préciser bien sûr le personnage principal. Bien sûr, c'est le père, parmi les personnages principaux de l'histoire. Le père, عطينا اسم ديالو nommé Qassem, était handicapé. يعني هنا درنا واحد description physique ديال هذا personnage اللي هو handicapé معاق، mais un homme ambitieux et habile، يعني كان طموحا وحاذقا، يعني كان ماهر في عمله. ثم il pratiquait le métier de cordonnier. هنا تكلمنا على le métier ديالو، qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. اش كيدير في الحياه ديالو. دونك il pratique le métier de cordonnier، يعني كان يمارس مهنه الخراز، يعني كان il répare les chaussures. ثم il louait un magasin où il se logeait avec sa famille. كان يكتري مغازا يعني محل تجاري حيث يسكن فيه مع عائلته، mais un coin réservé comme un atelier، وكاين واحد جانب، يعني جانب زاويه كانت مخصصه مثل يعني لاتولي ديالو، يعني المعمل اللي كيخدم فيه في معمل الخراز. Sa femme ربيعة était une des meilleures femmes patientes. يعني هنا قدمنا ربيعة كي دايرة sa femme ديالو كانت من بين أحسن النساء بالصبر، patiente كي patiente. ثم هضرنا عليها elle aidait son mari، كانت تساعده هاد الزوجة، تساعد زوجها. كيف كانت تساعده؟ كانت تساعده elle cirait les chaussures réparées، كانت كتسير الصبابط اللي كيمصايبين من طرف الزوج ديالها. لو غارسون ابولي كريم، الغارسون اللي من بين لي زونفون ديالو كان كيتسمى كريم. était de 12 ans، كان في سن 12 سنة. et la fille avait l'âge de 10 ans، كانت عمرها 10 سنوات. elle s'appelait Nadia، bien sûr le nom de cette fille. Karim était à la première année du collège، كان في سن الأولى إعدادي، alors que sa sœur n'était qu'à la 5e année du primaire، كانت في السن الخامسة من الابتدائي. donc لاحظنا هنا في هذه المقدمة بأننا قدمنا les personnages principaux، وبأننا قدمنا le lieu où il habite cette famille et l'indicateur temporel c'est autrefois. Ce que vous voyez, on a utilisé l'imparfait. Ici, il y a l'emploi de l'imparfait jusqu'à maintenant. علاش؟ Pourquoi on a utilisé l'imparfait? Parce que l'imparfait exprime une longue durée, ou bien une description, ou bien bien sûr l'habitude, comme nous avons déjà expliqué dernièrement. Donc ici, l'imparfait, comme vous voyez ici dans la première phrase, il y avait une petite famille. Ça c'est une longue durée, bien sûr. C'est toujours constitué, voilà, on va voir, était très pauvre. Cette famille était très pauvre, c'est-à-dire c'est l'habitude. Elle était très pauvre, en même temps c'est l'habitude et en même temps c'est une description. Était handicapé, Qassem était handicapé, l'imparfait c'est la description. Puis
Et pratiquer, c'est l'habitude, c'est le métier, c'est de cordonnier. Il pratique toujours dans le passé, ça fait l'imparfait. Louer, c'est l'habitude, louer. Ekteri, un magasin, ou se loger, c'est l'habitude, le verbe se loger. Sa femme Rabia était une des meilleures femmes patientes. La description, l'imparfait. Elle aidait son mari, c'est l'habitude. Elle cirait les chaussures réparées, c'est l'habitude, c'est l'imparfait. Était, bien sûr, Karim était de 12 ans, c'est la description. Et bien sûr, la fille avait l'âge, avait l'imparfait, exprime la description. Elle s'appelait, c'est bien sûr la description. Karim était à la première année du collège, c'est bien sûr c'est l'action longue. Et bien sûr, alors que sa sœur n'était qu'à la 16e année du primaire, c'est l'action longue, bien sûr, c'est clair. Ou bien l'habitude. Alors comme vous voyez là, on a maintenant la présentation de manière générale de l'histoire. Et bien sûr, nous sommes, comme on appelle la situation initiale, on appelle le début, si vous voulez, le début de l'histoire. Alors, هنا القصه ملي كنكون غنبغي نبدا قصه في تكست ناراتيف دائما كنقدم المكان وكنقدم بيان سور بيرسوناج اللي غيلعبوا ليا في قصه وكنقدم بطبيعه الحال كنقدم الزمان وكنرد بالي في لو طون اللي غنستعمل في لو تكست. قلنا اما غندير لامبارفي مع لي زوتر طون اما غندير بيان سور لو بريزون غنبقى دائما وفي بالبريزون وكندير مؤشرات زمنيه كتعبر على انني في الماضي. نقدر نقول اوتروفو نصرف لي فيرب في البريزون وهذا البريزون كما قلنا ديك المره راه ماشي بريزون ديال دابا هو بريزون ديال لا ناراسيون كوم نو زالون فوار ابري غنجي نشرحوا لكم ان شاء الله ما معنى هذا لو طون دو بريزون كيفاش كيعبر لي على انه راه ديال الماضي هو راه بريزون كيعبر ديال الماضي غنشرحوه من بعد في لي زوتر فيديو ان شاء الله. سي كلير. الوغ كوم فو فويي قلنا كنقدموا في البريزونطاسيون في لا سيتواسيون انيسيال هادشي كامل وطبيعيا غادي نشوفوا لا سويت ديال النص ابخي كيفاش غادي نصرفوا لي طون بيان سور ابخي كومون ils vont se conjuguer les autres temps وعلاش صرفناهم في les autres temps. on va expliquer pourquoi باش نتمرن علاش تكتب ان تكست ناراتيف. دونك دائما الا بغيت نكتب ان تكست ناراتيف دائما كنرد بالي خاصني نبين بان لو ليو les personnages qui vont jouer, et je donne quelques descriptions physiques, ou bien morales, ou bien vestimentaires. Il a d'autres descriptions physiques, si je veux détailler davantage, la description des personnages et de lieux, et bien sûr de lieux, magasins, et bien les personnages, ou bien les autres qualités, ou bien les autres défauts des choses qui sont données, je peux ajouter. يعني يقدر عندي الامكانيه. دونك سي دابور في البريزونطاسيون في لو ديبي دو تكست كنرد بالي في هاد العمليات كاملين في لي زيليمون كاملين اللي هما امبورطون. سي كلير. ابخي اون فا فوار كومون l'histoire va changer باش نشوفوا لي زيليمون بيان سور كي فون changer l'histoire. بيان سور رد بالي في لوتيليزاسيون دو لامبارفي. قلنا لامبارفي كيعبر على ثلاثه الحاجات اللي هما l'imparfait كيعبر على l'habitude ou bien la description ou bien l'action longue نقدر نستعملهم à la fois dans le début de texte. C'est clair. Bien sûr le début de texte narratif ça change. Je peux commencer par d'autres choses, par d'autres moyens, c'est clair. Mais l'essentiel c'est de présenter d'une manière générale les éléments. كنتمنى من الله تعالى تفهموا معنا هذا النص هذا ديال لو تكست ناراتيف وغنشوفوا ان شاء الله التتمه ديالو لا سويت ديال لو تكست وكيفاش درنا هذه العمليه هذه. دائما كوم دابيتود فوتر بيان سور انكوراجمون لي ا ترافير بيان سور المشاركه ديالكم التعليقات ديالكم واللايك ديالكم بيان سور باش كتبينوا بان اهتمام ديالنا في هذه القناه باش ان شاء الله نواصلوا العمل ديالنا ان شاء الله في هذه القناه. وكنتمنى من الله تفهموا معنا الدروس جميعا ان شاء الله ونكون على حسن انتظاركم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.